Berdasarkan undang-undang di Iran, apabila dikarenakan alasan apapun, seorang pemimpin agung tidak ada, misalkan terbunuh, sakit, meninggal dunia, atau dikarenakan alasan apapun, tidak aktif lagi sebagai pemimpin tertinggi, dan apabila pemimpin tersebut tidak memiliki wakil yang bekerja, sebuah dewan kepemimpinan sifat sementara. Dewan kepemimpinan ini memiliki 3 anggota. Yang pertama adalah Presiden Mas'ud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran. Yang kedua adalah Bapak EJI, Ketua Kekuasaan Yudikatif di Iran, menjadi anggota yang kedua. Dan yang ketiga adalah seorang ahli dari Dewan Ahli atau Dewan Garda, penjaga konstitusi, menjadi pihak ketiga atau orang yang ketiga dalam Dewan Kepemimpinan ini. Ini bersifat sementara dikarenakan akan ada pertemuan dari Dewan Ahli atau Dewan Penjaga Konstitusi, yang mana secara langsung Dewan ini telah dipilih oleh masyarakat. Dewan ini akan mengadakan sidang atau pertemuan, kemudian melalui sebuah mekanisme yang terdefinisi akan menentukan pemimpin tertinggi yang berikutnya. ایران یک کشور قدرتمند و بسیار باستانیه. اونهایی که فکر میکنن با ترور کردن و شهید کردن چند تا مقام میتونن شاهد سقوط این نظام باشن اشتباه میکنن. شما میبینید که بالاترین فرماندهان نظام شهید میشن و جانشین اونها در کمتر از چند ساعت منصوب میشه. راجب رهبر هم همین اتفاق میفته. سایر مقامات جمهوری اسلامی ایران هم همین وضعیت رو دارن، چون جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مقتدر سازمان یافته است، برخلاف بعضی رژیم‌های اشغالگر منطقه. Tentu saja Iran merupakan negara yang kuat, negara yang tua, yang telah berada di wilayah tersebut, dan tidak mungkin dapat digoyahkan dengan perkembangan seperti ini. Apabila terjadi ketidakaktifan atau dikarenakan alasan apapun, seorang pejabat tinggi negara tidak ada, maka dengan mudah bisa digantikan oleh pejabat lain. Hal ini juga berlaku bagi pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Pemerintah kami merupakan sebuah pemerintah yang terorganisir dengan baik dan juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berbeda dengan sebuah rejim yang berada di kawasan kami. Oke, baik, mungkin dari baris tengah. Dari baris tengah ada Bapak tadi. Boleh? Perkenalkan, saya Sofyan Badri dari energindo.co.id. Nah, apakah serangan terhadap Iran ini juga ada indikasi menguasai ladang minyak Iran yang cukup besar, 2,7 juta barrel per day gitu. Seperti halnya yang terjadi di Venezuela. Itu saja, terima kasih. آیا این حمله که به ایران انجام شده برای سلطه بر میدانهای نفتی ایران و یا به دست گرفتن نفتی هست که روزانه ایران تولید میکنه در حدود 3.2 میلیون بشکه؟ شما مطمئن باشید که هر نیتی پشت قضیه هست، اون چیزهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی ادعا میکنند نیست. همین فقط. Anda harus yakin apapun niatan yang disampaikan atau klaim yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan rejim Zionis sebagai niatan atau klaim terhadap serangan tersebut, itu merupakan hal yang tidak benar. Baik. Mungkin baris terakhir ada yang mau nanya? Yang ibu di ujung sana mungkin boleh diestafet mic-nya. Ya, Khadijah. Oke, halo. Saya Putri dari Migrant Time. Saya mau tanya,
Dengan adanya kemarin adanya perang 12 hari tersebut, dikatakan bahwa perang yang sekarang Iran jauh lebih siap. Apakah hal tersebut juga termasuk di mana Iran menyiapkan beberapa shelter atau tempat-tempat yang cukup aman bagi warganya? Dan yang kedua adalah dengan terjadinya perang seperti sekarang yang semakin lebih parah dari sebelumnya, apakah ada dari negara-negara atau embassy yang coba menghubungi pemerintah Iran untuk mengevakuasi warga negara mereka yang ada di Iran untuk kembali ke negaranya? Terima kasih. Maaf, dari mana tadi? Dari Migrant Times. جناب سفیر اشاره داشتید که ایران آماده تر شده نسبت به جنگ 12 روزه قبلی. آیا این آمادگی به این معنا هست که شما پناهگاه‌هایی رو هم برای مردم در نظر گرفتید و ساختید و آخرین تحولات به چه صورت هست؟ و بخش دوم سوال که آیا تا الان سفارتخونه دولتی با شما تماس داشته برای که بتونه اتباعش رو از کشور شما خارج کنه؟ در مورد سوال اول، بله، هم در زمینه حفظ جان مردم اقدامات خیلی زیادی شد، چون در جنگ 12 روزه ما درس‌های زیادی آموختیم، هم در پیدا کردن نقاط ضعف خودمون و قوی کردن اونها، هم در شناختن نقاط ضعف و قوت دشمن و پرداختن به اونها، هم در زمینه حفظ جان مردم، در زمینه تقویت سیستم‌های زیرساخت‌های کشور، بهداشت و درمان و امثال هم اقدامات خیلی زیادی شده و کسانی که داخل ایران هستن می‌بینن که شرایط از جنگ 12 روزه خیلی بهتره. Ya, tentu kami telah melakukan persiapan yang amat matang untuk melindungi nyawa dan kekayaan dari masyarakat kami, dan beberapa langkah yang baik telah diambil. Kami telah melakukan identifikasi di mana titik kelemahan kami dan menjadikannya titik kekuatan. Kami telah juga mengidentifikasi titik kelemahan yang dimiliki oleh musuh. Kami juga telah fokus kepada berbagai infrastruktur yang diperlukan, dan semua ini adalah pelajaran Iran yang diambil dari perang 12 hari yang terjadi terhadap kami.